तो हेलो गाइस, तो आज का नया वीडियो नया टॉपिक लेके फिर से आ गया। तो देख पाएंगे मेरे पास अभी ये है D2030A। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, मेरा हम लोग ख़राब हो गया तो मेरा होम थिएटर पहले दिखा दे रहा है दोस्तों। मेरा होम थिएटर है तो इसका हम लोग रिपेयर करेंगे। चलिए टाइम नहीं ज़्यादा लगाते हुए फिर देखते कैसे चेंज करेंगे। वीडियो ऐसे लंबा होने जा रहा है तो वीडियो जल्दी शॉर्ट वीडियो कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना टाइम गवाए। दोस्तों लाइन दे दिया है, इंग्लिश का कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों। साउंड दोस्तों नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो देख पाएंगे तो उसको भी बनाएंगे। देखिए दोस्तों बहुत चल रहा है, देखिए चल रहा है तो हम लोग का साउंड नहीं आ रहा स्पीकर में दोस्तों, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको तो पहले खोल लेंगे। खोलने का दोस्तों देखा इसका प्रॉब्लम क्या है। चलिए इसको खोल लेते हैं दोस्तों, कर देते हैं। हम लोग जो स्क्रू है सब इसको खोल लेंगे। चलिए खोल लेते हैं।
你刚放弃就打开，少不了就
রেখে দিন। শত্রুর কুপোকাতে আসুন SBI এর সাথে। #मेरी ऑनलाइन आजादी এখন আমার হাতে। इस दिवाली पूरी फैमिली मिलके कहीं घूमने चले। India's favorite affordable family car जिसमें है ABS with EBT, dual airbag, starting price ₹3.15 lakhs. Attractive limited period Diwali offer. इस दिवाली bring home Alto 800. Terms and conditions apply. कुछ अच्छा करने के लिए चाहिए शक्ति, कैरेक्टर की शक्ति, फिजिकल फिटनेस की शक्ति, यानी एक अच्छा काम करने के लिए दिल, दिमाग और इरादा तीनों की शक्ति जरूरी है। ठीक जैसे सुपर शक्ति TMT बार। जी हाँ, वाई रिब वाला सुपर शक्ति TMT जो सीमेंट को दे मजबूत पकड़।